आम सीधा सड़क आसिकी पहुंची यात्रा सिंह बाहिनी जैकि ग्रीन रूम रे आम सहित से अच्छा यात्रा बाघुणी मीनू महापात्र। आज्ञा आपन न्यूज 7 को प्रथम स्वागत करी। कौन रही यात्रा यात्रा आपणकर मीनू महापात्र? समस्त जय जगन्नाथ। आशा समस्त भले थे, मुझे भी बहुत भल अच्छी। यात्रा यात्रा तो चली यात्रा आगु को भी चलो। यात्रा यात्रा माने आमर एमती कहवा गले आम समस्ते ही यात्रा करुँच। आम समस्ते यात्रा करुँच। आम केवल कौन ना पेट पोषापी जड़े मालिक पाखे चाकरी करूँ। ता नहले एमितिरे देखा गले आम समस्ते केवल यात्रा ही करुँच। किए क्या बापा भूमिकार अभिनय कर, किए क्या माँ भूमिकार अभिनय कर, किए क्या भाई भूमिकार अभिनय कर। आम समस्ते केवल अभिनय ही करुँच। अभिनय सरीगले मुहर रंग पाउडर छड़े देकी जेझा बाटर जेझा चली। निश्चित भाव वर्ष धरी विभिन्न यात्रा मंच रे केतोटी मंच वर्तमान केतोटी यात्रा पार्टी रे अभिनय कर सारे ना मु तो मिनिमम 10-12टा अनुष्ठान रे अभिनय कर सारे। एठी बर्तमान अभिनय चली। यात्रा तो बहुत पुरातन। आम पूर्व पीढ़ी माने यात्रा करथिले, तांको पूर्व पीढ़ी माने समाने भी यात्रा करुथिले। यात्रा बहु कालरू रही आसी। जुग अनुसार यात्रार धारा बदलुची। जुग अनुसार यात्रार परंपरा सब किछि बदली बदली चली। केमती आसिले को परिस्थिति रे आसिले ना सेमती यात्रा भल लागे बोली आसिले मीनू महापात्र? आ सेते बेलर यात्रा केमती थिला वर्तमान यात्रा? नहीं परिस्थिति कहबा को गले मोर सेमती किछि माने खराब नथिला। तो कला को बहुत गोटे माने भल पाउतिली, बहुत आग्रह थिला। तो सेति पई पळे आस्तिली। निश्चित भाव में आम मीनू महापात्र को पाखे पाइबा और संलाप केमती शुणवानी टिके संलाप हो जाओ। संलाप बर्तमान टिके माने कौन कि संलाप तो यात्रा समस्ते प्रायतः उणा अधिक किसी नहले भी किछि किछि समस्ते चिन्हिचंती जानिचंती। आउ संलाप भी बहुत शुणिचंती। तो एबे सस्पेंस थाउ। संलाप मु निश्चय मो दर्शक मानक पई कि कहिबी, किंतु एबे नुह। आज गोटे गुरुत्वपूर्ण भौणी भूमिका निभाउछंती जाकि यात्रा जो सिंह बाहिनी अच्छी बही अच्छी एवं बजरंगी जो क्यारेक्टर से किसी समाप हो जाओ। बजरंगी तो आमे भाई भौणी दुई जण। तो भाई भौणी को जीवन दे भल पाए, भौणी भी भाई को जीवन दे भल पाए। तो सेति पई से गोटे परिस्थिति रे जे कहूँ हाँ तू तो भल पाइबा जानिनु। मुझे जिते कहूँ तू तो प्रेमिका को भूली जा बोलिकी से अभिमान ने कहूँ हाँ तू तो भल पाइबा जानिनु एमती कर। मुझे कहूँ जे ठीक कही, एकदम ठीक कही। मुझे क्या प्रेम करेनि, मुझे क्या भल पाइबी, केमिति क्या भल पाई था ए आखिरी पर जेते जगह से सब जने माड़ी बसछि। ए आखिरे जगह थिले तो क्या भल पाइला आ प्रेम करबा कथा कहूँ। मो हृदयटा मो पाखे थिले तो मु क्या देखांती प्रेम करता। ए हृदयटा को भी मने का गुरु जनक पाखे बंधा पकई देछि, बंधा पकई देछि। तापर से कब कहा पाखे बंधा पकई दे जे कि तो भाई अपेक्षा बड़, विभु भाई बड़, जहाँ तू भल पाउछु ताठू बड़। मो राखी पुनेई रो राखी
ମୋ 25 ବର୍ଷର ରାକ୍ଷୀ ପାଉଣା ଦବ ବୋଲି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା କହିବି କହିବି ସେ କିଏ? ତାପରେ ସେ କହିବ ମୁଁ। ବହୁତ ଭଲ ସଂଳାପଟେ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ମିନୁ ମହାପାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଇ ସିଂହ ବାହିନୀରେ ନା ଅଲଗା କିଛି ପାର୍ଟି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି? ନାଇଁ, ମୁଁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ରହୁନାହିଁ। କୋଉ ପାର୍ଟିକି ଯିବେ? ଯାଉଛି ଯାତ୍ରା ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜନନ୍ଦିନୀକୁ ଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଆଗାମୀ ଜର୍ଣ୍ଣି ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି ବିଭିନ୍ନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସଂଳାପ, ତାର ଯୋଉ ଶୈଳୀ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁକ୍ତବୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିଯାଏ। କାରଣ ମୁଁ ବି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଯେମିତି ମତେ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଥିଲେ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁ ଦର୍ଶକ ବହୁ ଜାଗାରେ ଟିକେ ମତେ ସବୁ ମାନେ ପଚାରି କହି ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ପୁରା ଫେଡ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଅପା ଟିକେ ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ଇଏଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବେନି। ଆସନ୍ତା ସିଜିନ୍ କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଖୋରାକଟା ଦର୍ଶକ ପାଇବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ଥାଉ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାତ୍ରା ବାଘୁଣୀ ମିନୁ ମହାପାତ୍ର, ଯାହାର ସଂଳାପରେ ପୁରା ଷ୍ଟେଜ ଥରି ଉଠେ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ସୁନ୍ଦର ସଂଳାପ ଶୁଣିବେ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଋତୁ ପାଇଁ ସେ ପାର୍ଟି ତ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ନୂଆ ରୂପରେ ସେଇ ମିନୁ ମହାପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ।